What is a nation? The attempt to Secara formally formal, define bangsa the nation didefinisikan as sebagai a konsep political politik concept dimulai pada dates tahun back to 1882 when 1882 French ketika filsuf philosopher dan and sejarawan historian Prancis Ernest Ernest Renan Renan menerbitkan published his esainya yang seminal essay berjudul Apa titled Itu Bangsa. What is a Nation? In this essay, Renan Renan defines the mendefinisikan nation bangsa as sebagai a solidaritas large-scale skala besar yang solidarity didasari oleh constituted rasa by the feeling pengorbanan. of Yang satu sacrifices dibuat di that masa one lampau made in dan the yang satu past and of dipisahkan those untuk that dibuat one di is masa yang separated akan to make datang. in the future. This explains why Renan believes that if Renan we are percaya to bahwa imagine jika the kita nation as membayangkan good and bangsa worthy sebagai of bangsa yang continuous baik dan layak sacrifice, we dikorbankan must terus-menerus, realize that it kita juga harus necessarily sadar entails a bahwa hal itu process of memerlukan forgetting. proses melupakan. Bagi This Renan, is upaya because, untuk memperoleh for Renan, persatuan the nasional efforts baik to atas obtain nama national dan unity, nama either kewarganegaraan in the maupun name of civic nasionalisme or ethnic etnis melibatkan nationalism, tindakan involve kekerasan acts of dan violence selanjutnya and melupakan. subsequent forgetting. Berdasarkan konsep pada awal Based on the tentang initial bangsa yang conception of dikembangkan the oleh nation Renan, developed by para Renan, sarjana telah scholars menemukan have come up definisi with a more formal yang lebih definition formal of a tentang nation, bangsa, namely, yaitu a komunitas community of rakyat people yang formed on the dibentuk basis atas of a dasar combination kombinasi of shared fitur bersama features seperti such as bahasa, language, sejarah, history, etnis, budaya, dan ethnicity, wilayah. culture, Dengan and kata lain, territory. bangsa adalah identitas Put kolektif differently, kelompok a orang yang nation is the dipahami collective seperti identity of a didefinisikan group oleh of people understood as defined by bangsa, language, sejarah, dan history, etnis, budaya, ethnicity, dan culture, and territory. wilayah. Dan karena alasan And for ini, this suatu reason, bangsa a umumnya lebih nation is bersifat generally more politis overtly daripada political kelompok than an etnis. ethnic group. Bahkan banyak sarjana In fact, menganggapnya many sebagai scholars considered it as a fully kelompok mobilized or etnis yang sepenuhnya institutionalized dimobilisasi ethnic atau group. dilembagakan. Kemudian ilmuwan politik terkenal Later on, Benedict the famous Anderson political memandang bangsa scientist sebagai Benedict komunitas Anderson views the nation as an imagined community. politik For imajiner Anderson, yang secara the nation kultural is an dibayangkan imagined political community sebagai that is terbatas culturally dan berdaulat imagined as secara both inherently limited and inheren. sovereign. Seperti yang dapat kita lihat, As we can ada see, 4 there elemen are 4 kunci key elements dalam in this definisi ini. definition. Pertama, bangsa dibayangkan First, the secara nation is sederhana imagined karena simply anggota because dari members suatu of bangsa any particular tertentu tidak nation dapat will never meet most of their bertemu fellow dengan members, sebagian yet in the besar minds of sesama each lives the anggotanya, image of their namun community. dalam benak masing-masing hidup gambaran Second, persekutuan the nation mereka. is imagined as limited because it has Kedua, finite, yet bangsa sometimes itu dibayangkan elastic sebagai boundaries terbatas beyond which karena other ia nations memiliki lie. batasan-batasan yang terbatas, namun Third, terkadang the nation is elastis imagined di luar as sovereign batasan-batasan because negara the lain. concept of the nation Ketiga, itself was bangsa born in an dibayangkan age sebagai when the berdaulat Enlightenment karena and konsep bangsa revolution itu were destroying sendiri the lahir legitimacy di of the zaman divinely ketika ordained pencerahan dan revolusi hierarchical menghancurkan dynastic realm. legitimasi kerajaan dinasti Finally, the nation is imagined as a hierarkis community yang because, regardless of the ditabiskan oleh actual Tuhan. inequality and Akhirnya exploitation bangsa that may dibayangkan prevail sebagai within each, komunitas the karena nation is terlepas dari conceived as a deep, ketidaksetaraan dan horizontal comradeship. eksploitasi aktual yang mungkin terjadi di masing-masing bangsa dipahami sebagai persahabatan. Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam bahasa yang berbeda. Each language has a Setiap specific bahasa syntax memiliki that tells the sintaks speaker khusus yang and the memberitahu listener pembicara dan which pendengar parts of the sentence bagian come mana first dari to kalimat help yang them muncul make lebih sense dulu of what's being untuk said. membantu mereka memahami It's the apa yang guidelines we dikatakan. use when Ini adalah pedoman speaking yang and kami gunakan writing saat so berbicara that dan menulis sentences are agar kalimat dapat understandable and dimengerti dan koheren. coherent. Berhati-hatilah dengan sintaks atau semantik yang Be membingungkan dengan wary of diksi. confusing Ini syntax or membentuk tulang punggung semantics with konstruksi kalimat. diction. Jadi, mari These kita form pecahkan the definisi backbone ini. of sentence Sintaks seperti yang baru saja construction. disebutkan So, adalah let's urutan break these kata-kata dalam definitions sebuah down. kalimat. Diksi adalah pilihan Syntax, kata yang as tentu just dimasukkan mentioned, untuk is the order of mengungkapkan the makna words in a tertentu. sentence. Semantik adalah makna Diction yang is the disampaikan oleh specific kata-kata word tertentu yang choice meant digunakan. to express Kami akan certain fokus pada meanings. sintaks untuk video ini. Semantics Dalam is bahasa the Inggris, meaning ada urutan kata yang conveyed by the ditetapkan particular untuk words sebagian used. besar jenis kalimat. We'll be Tentu saja focusing selalu on ada syntax pengecualian. in this video. In the Tetapi, English language, there's a sebagian besar word order waktu, that is kalimat set bahasa in Inggris stone standar for akan most mengikuti urutan types of kata sentences. SPO, Of course, there are subjek, always exceptions, kata kerja, but objek, most of the seperti dalam time, standard kalimat English sentences anak will follow laki-laki an melihat keluar SVO jendela. word order. Dalam contoh kalimat Subject, ini, verb, kita memiliki object. subjek As in, yaitu the anak boy laki-laki, looks kata kerja outside yaitu of the window. terlihat, dan In this objek example yaitu sentence, luar. we have the Gambar subject, ini adalah boy, the pohon verb, sintaks looks, tata and the bahasa object Inggris yang digunakan oleh outside. ahli bahasa This untuk image merencanakan is an struktur image of kalimat. an English Anda grammar mungkin tidak syntax sering tree used by menemukan linguists pohon to sintaks, plot the tetapi structure of mengetahui cara sentences. menggambarnya cukup You may not berguna often dan encounter akan a membantu syntax Anda tree, but memahami knowing how struktur to draw kalimat. one Dalam is rather bagan, useful and will help you Anda dapat understand melihat sentence bahwa structure. kalimat dipecah In the chart, you menjadi can see that the bagian-bagiannya. sentence is Kata broken kerja, down kata into its benda, parts, artikel, verbs, dan kata nouns, depan. articles, and Setelah prepositions. langkah ini, kata-kata After this dikelompokkan step, bersama the untuk words menentukan are bagian grouped mana together dari to determine kalimat yang which merupakan parts of the frase, sentence are kata noun benda,
phrases, frase prepositional phrases, or verb phrases. Fun preposisional fact, atau SVO frase is kata not kerja. the only word order Faktanya, structure.
PO Other bukan salah languages satunya vary word order struktur and urutan even kata. include Bahasa additional lain components in their memvariasikan syntax. urutan In the kata example dan given bahkan with the menyertakan syntax tree, komponen the tambahan subject dalam is sintaksnya. cat, the Dalam verb contoh is yang diberikan sat, dalam and the pohon object sintaks, is subjeknya mat. adalah The second kucing. picture is another Kata way in kerjanya which adalah syntax can be written sat out. This dan diagram objeknya takes adalah the mat. sentence, the Gambar dog kedua loved the ini girl, adalah cara and lain di mana breaks it sintaks down into dapat ditulis. articles, nouns, verbs, Diagram noun ini phrases, mengambil kalimat and verb anjing phrases, mencintai just like gadis the dan previous memecahnya example. menjadi artikel In this D. sentence, the Dalam subject is kata dog, benda the verb and is kata loved, kerja and the V. object is Frase girl. kata Again, benda the syntax and T. trees are Dan not to be intimidating, frase but are kata used kerja to better understand VP. the structure of Seperti a sebelumnya, sentence and dalam to kalimat reveal ini each part's subjek purpose adalah within the sentence. anjing dan An kata additional kerjanya use for dicintai syntax dan trees is that objeknya whenever adalah a gadis. different word order is used Sekali for a lagi, sentence, konstruktur it can kalimat be dan decoded. For example, if you are hearing a sentence in a untuk foreign language mengintimidasi that follows a tetapi digunakan VSO untuk order or lebih some other memahami variation, struktur kalimat dan untuk creating a mengumpulkan syntax tujuan tree setiap for that bagian dari sentence can kalimat. help you to put the Penggunaan words tambahan in untuk SVO pohon sintaks order adalah so bahwa that you setiap might kali urutan understand kata yang what's being berbeda said. digunakan Let's have untuk a sebuah recap. kalimat itu dapat 1. diuraikan. Syntax is the sentence 1. structure. Sintaks adalah 2. struktur kalimat. Diction 2. is the Diksi adalah choosing of pemilihan words to kata relate untuk a mengamukan certain suatu meaning. makna 3. tertentu. 3. Semantics Semantik is adalah the makna yang meaning that is digunakan dari kata-kata expressed yang from the digunakan. words used. 4. Pohon sintaks 4. adalah Syntax alat grafik trees yang are rapi a untuk neat memetakan graphing struktur tool to kalimat dan chart memahami sentence urutan structure kata and make dan sense bagaimana of word fungsinya order di dunia and bahasa how Inggris. it's functioning in the world of English. For almost a Selama hampir decade, satu dekade, scientists ilmuwan chased the mencari source tahu of a deadly sumber new virus virus baru through yang sangat China's tallest mematikan hingga ke gunung mountains and most tertinggi dan gua isolated terpencil di Cina. caverns. Akhirnya finally mereka found it menemukan di here, sini, in the pada vats of kelelawar di Shitao Gua Cave. Sito. Virus itu The virus adalah in virus question corona yang was a menyebabkan wabah coronavirus sindrom that caused an pernafasan akut epidemic parah of atau severe SARS pada acute tahun respiratory 2003. syndrome, Virus or corona adalah SARS, sekelompok in virus yang diliputi 2003. oleh protein berbentuk duri dan Coronaviruses are a terlihat group seperti of mahkota viruses covered atau in corona little dalam bahasa protein Latin. spikes that look Ada like a ratusan crown, or virus corona corona yang in telah Latin. diketahui. There are 7 hundreds diantaranya of menyerang known manusia dan dapat coronaviruses. menyebabkan penyakit. 7 of them Virus infect corona humans and can SARS-CoV cause memicu disease. SARS, MERS-CoV The menyebabkan coronavirus MERS, dan SARS-CoV SARS-CoV-2 causes menyebabkan SARS. COVID-19. MERS-CoV Dari causes 7 virus MERS, corona yang menyerang and manusia, 4 menyebabkan SARS-CoV-2 salesma, causes the yaitu infeksi disease ringan tapi sangat COVID-19. menular pada hidung dan Of the tenggorokan. 7 human 2 lainnya menyerang coronaviruses, paru-paru dan 4 dapat cause menyebabkan colds, penyakit yang lebih serius. mild, highly Virus yang contagious ketujuh infections penyebab of the nose and throat. COVID-19 memiliki 2 infect kedua the fiturnya, lungs and cause mudah much menular more tetapi severe berdampak illnesses. parah terhadap The paru-paru. 7th, which Saat causes orang yang terinfeksi COVID-19, batuk, has tetesan features liur yang of mengandung each. virus It berhamburan. spreads easily, Virus but can menyerang severely orang lain impact pada the saat lungs. tetesan liur masuk ke dalam When mulut an atau hidung infected mereka. person coughs, Virus corona droplets semakin mudah containing the virus menular spray dalam out. ruangan The tertutup virus can saat infect a banyak new orang person terdekat. when the droplets enter Udara their dingin nose or melindungi mouth. lapisan luarnya dari kekeringan, Coronaviruses transmit memungkinkan best virus in bertahan enclosed hidup spaces lebih lama where di people are antara close inangnya. together. Cold Sementara weather keeps sinar their UV delicate matahari casing dapat from drying menghancurkannya. out, enabling the virus to Variasi survive for musiman longer ini between lebih penting hosts, untuk virus while UV yang exposure from sudah sunlight umum, may namun damage it. ketika belum ada orang These yang seasonal kebal terhadap virus variations baru, matter more for banyaknya inang established viruses. potensial membuat But virus because tak no one is butuh yet kondisi immune ideal to a untuk new berkembang. virus, it has Di so dalam many tubuh, potential protein hosts that berbentuk it duri doesn't need menancap ideal conditions dan to menyatu dengan spread. sel inang, In the memungkinkan body, virus the memanjak, protein spikes embed in membajak the host perlengkapan cells sel inang and untuk fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate gennya its own sendiri. genes. Virus corona menyimpan Coronaviruses gennya di store their genes on RNA. RNA. Semua virus hanya All berjenis viruses are virus either RNA RNA atau virus viruses or DNA. DNA Virus viruses. RNA cenderung RNA lebih viruses kecil tend to be dan smaller, lebih with sedikit fewer gennya. genes, Artinya meaning mereka they menyerang infect banyak many inang dan hosts and replicate quickly in mereplikasi those dengan hosts. cepat pada In inang. general, RNA viruses Secara don't umum, have a virus proofreading RNA tidak mechanism, memiliki mekanisme whereas koreksi DNA seperti yang viruses dimiliki do. virus DNA, So sehingga when an saat RNA virus replicates, it's much more virus likely to have RNA mistakes mereplikasi, called kemungkinan mutations. besar akan terjadi kesalahan Many of yang these disebut mutations mutasi. are useless Kebanyakan or mutasi even ini tidak harmful, berguna atau tidak but some berbahaya, make the virus namun better suited for certain sebagian environments, menjadikan like virus a lebih new cocok host hidup di species. lingkungan tertentu, seperti Epidemics spesies often inang occur baru. when a virus Wabah jumps from seringkali muncul animals to saat virus humans. berpindah dari hewan ke This is manusia. true of the RNA Ini yang viruses that terjadi pada caused virus the RNA Ebola, yang menyebabkan Zika, and SARS epidemi epidemics, Ebola, and the Zika, dan COVID-19 SARS, pandemic. serta pandemi Once in COVID-19. humans,
The virus Saat di still tubuh mutates, manusia, virus usually not tersebut enough to create a new terus virus, bermutasi. but enough to create Biasanya tidak sampai variations or menghasilkan strains virus of the baru, original tetapi one. cukup untuk menciptakan varian dari virus Coronaviruses have a asli. few key Virus corona differences from memiliki most beberapa RNA perbedaan viruses. utama dari They're some kebanyakan of the virus largest, RNA. meaning they have Virus the ini most berukuran genes. paling besar That creates yang more berarti opportunity berisi for lebih banyak harmful gen. mutations. Ini menciptakan To lebih counteract banyak this peluang risk, timbulnya mutasi yang coronaviruses berbahaya. have a Untuk unique meniadakan feature, resiko an ini, enzyme virus that corona checks for memiliki fitur replication unik, errors and sebuah corrects enzim yang mistakes. memeriksa kesalahan This makes replikasi coronaviruses dan much more memperbaikinya. stable, Hal with ini a membuat slower virus corona mutation jauh rate lebih than other stabil RNA dengan viruses. tingkat mutasi While lebih this may ringan, sound lebih formidable, rendah the slow dibandingkan virus mutation RNA rate is lainnya. actually a promising Meskipun sign ini when it terdengar comes to menakutkan, disarming them. tingkat mutasi yang lebih After an rendah infection, sebenarnya our merupakan immune systems tanda yang can menjanjikan recognize untuk germs and menaklukkan destroy virus them ini. more quickly if Setelah they infect diserang, us again, sistem imun so kita they dapat don't make mengenali us sick. kuman dan menghancurkannya, The serta mutations can make a mereka virus less lebih cepat recognizable to our saat immune kita systems, diserang and kembali therefore sehingga tidak more dapat difficult to membuat fight kita off. sakit. Namun, They can also mutasi make dapat menyebabkan antiviral virus lebih drugs sulit and vaccines dikenali less effective oleh because sistem they're imun, tailored sehingga very lebih sulit untuk specifically to a dilawan. virus. Mutasi juga That's why we membuat need a obat new flu antivirus vaccine dan every vaksin year. kurang The efektif. influenza virus Karena mutates antivirus so dan vaksin quickly that new strains ditujukan pop up spesifik untuk satu constantly. jenis virus. The slower Itu sebabnya mutation kita rate perlu of vaksin flu coronaviruses means baru our setiap immune tahun. systems, Virus drugs, and influenza vaccines might bermutasi be able to lebih recognize cepat them for sehingga longer after variasi infection, baru and bermunculan. therefore Tingkat protect mutasi us virus better. corona yang lebih rendah, Still, we berarti don't know sistem how imun long our kita, bodies remain obat-obatan immune to dan vaksin different mungkin dapat coronaviruses. mengenalinya lebih There's lama never been an setelah approved terinfeksi, treatment or sehingga dapat vaccine for a melindungi kita dengan coronavirus. lebih baik. We haven't focused Kita on tidak treating the tahu ones that berapa cause lama colds. tubuh And akan though tetap scientists began developing treatments for SARS berapa lama and MERS, tubuh akan the epidemics tetap ended imun before terhadap those virus corona treatments yang berbeda. completed clinical Belum pernah ada trials. pengobatan atau As we vaksin yang continue to disetujui encroach oleh on virus other corona. animals' Kita habitats, belum some berfokus scientists pada say a pengobatan new virus yang coronavirus menyebabkan jumping to salesma. humans is Dan memiliki But dan if we meski investigate para these ahli mulai unknowns, it doesn't have to be mengembangkan devastating. pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir Students and sebelum teachers all pengobatannya over the selesai. world did their part to help slow the spread of COVID-19 by Saat staying kita home. terus melanggar But what batasan about their habitat hewan graduation lain, ceremonies? beberapa ilmuwan Learn menyatakan more about perpindahan TED's virus global corona ke campaign to manusia tidak celebrate dapat and elevate dihindari. the hopes and Tetapi jika ideas kita of an terus entire menyelidikinya, generation. Get ia involved meski at tidak TED.com/graduation. sampai menghancurkan.